کیا ہو اگر حکومت پاکستان ہر پاکستانی کو 1 کروڑ دے دے؟ یہ کویشچن میرے مائنڈ میں کیوں آیا؟ اور اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ کچھ دن پہلے جب یہ نیوز چل رہی تھی کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ملازمین کو تنخواہیں دے سکے، یہ چیز میں نے اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ مجھے بولتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ حکومت تو انکریمنٹس لگا رہی ہے، ترقیاں دے رہی ہے۔ تو میں نے اس دن یہ چیز سوچی کہ ہماری قوم کو فائنانشیل نالج کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ 1 کروڑ آ جائے، ہر پاکستانی کو 1 کروڑ مل جائے تو پورا پاکستان امیر ہو جائے گا، رائٹ؟ اگر یہ سوچتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ یہ سارا فنڈا ایسٹس اینڈ کرنسی کا ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں میں ڈفرنس آ جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے پیسے بنانے ہیں یا ایسٹس۔ سب سے پہلے اگر ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں شروع سے چلنا پڑے گا، جس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے بارٹر سسٹم۔ بارٹر سسٹم سمپل سسٹم تھا، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ چیز کسی اور سے لے لوں اور جو اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دے دوں۔ فار ایگزامپل، مجھے گندم کی ضرورت ہے اور میرے پاس چاول موجود ہے، میں چاول اس انسان کو دیتا اور اس انسان سے گندم لے لیتا، بات ختم۔ میری ضرورت پوری ہو جاتی، میں آگے چل جاتا۔ مگر بارٹر سسٹم زیادہ دیر کیوں نہ چلا کہ لوگوں کی ضروریات بدلتی گئیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کے شہر میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں، تو ایسے موقعوں پر بارٹر سسٹم چل نہ سکا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے۔ تو اس کا جو ایڈوانسڈ سسٹم آیا اس کو کہتے ہیں گولڈ اینڈ سلور کے اندر ٹریڈ، گولڈ اینڈ سلور کے اندر لین دین۔ گولڈ اینڈ سلور کا جو لین دین تھا یہ بہت ہی سمپل اینڈ ایزی تھا، بارٹر سسٹم کی نسبت یہ زیادہ پروڈکٹیو تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ گولڈ اینڈ سلور یہ 2 ایسے میٹلز تھے جو کہ جلدی خراب نہیں ہوتے، جو تباہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم لوہے کو دیکھیں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، مگر گولڈ اینڈ سلور ڈسٹرائے نہیں ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ گولڈ اینڈ سلور کے اندر ٹریڈ کی جانی چاہیے، ہم گولڈ اینڈ سلور کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے عوض چیزیں پرچیز اینڈ سیل کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گولڈ اینڈ سلور میں ہی ٹریڈ ہوتی تھی، بس اس کی فارم یہ تھی کہ گولڈ اینڈ سلور کی کچھ جو تھی کوئنز بن چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو گولڈ اینڈ سلور کے کوئنز تھے، جب جس انسان کو تھوڑی پرچیز کرنی ہوتی، سستی چیزیں خریدنی ہوتی، وہ سلور پے کرتا، جس کو مہنگی چیز خریدنی ہوتی وہ گولڈ کے اندر ٹریڈ کرتا۔ اب گولڈ اینڈ سلور کا جو سسٹم تھا یہ ختم کیسے ہوا اور اس سے اگلا کون سا سسٹم آیا؟ اس کو کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ۔ اب گولڈ سٹینڈرڈ شروع کیسے ہوا اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب لوگوں نے گولڈ اینڈ سلور کے اندر ٹریڈ کرنا شروع کی تو ہر انسان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ گولڈ اکٹھا کرے، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ گولڈ وہ اتنی زیادہ چیزیں پرچیز کر سکتا تھا۔ اب اس سے پرابلم یہ آتی تھی کہ اس گولڈ کے جتنا زیادہ کسی کے پاس گولڈ ہوتا اس کو اتنی زیادہ جگہ چاہیے ہوتی تھی، اس کو سنبھالنا، اس کی سیکیورٹی اس کے لیے مشکل ہو جاتی تھی۔ تو اب لوگ یہ کرتے تھے کہ گولڈ جو ان کے پاس موجود ہوتا تھا اس کی سیکیورٹی کے لیے اپنے علاقے میں موجود ایک انسان کے پاس جاتے جس کے پاس لاکر ٹائپ کا کوئی چیز ہوتی، جس کے اندر وہ اپنا گولڈ رکھواتے اور اس کی ایک انوائس، ایک سلپ، ایک رسید لے لیتے جس کے اوپر لکھا ہوتا کہ اس انسان کی ملکیت میں اتنا گولڈ ہے جو کہ اس نے اس جگہ پہ رکھوایا ہوا ہے۔ وہ انسان کو جب گولڈ کی ضرورت ہوتی وہ اس انوائس کو دیتا، اس رسید کو دیتا اور اپنا گولڈ واپس لے کے اس کے اوپر ٹریڈ کر لیتا۔ اب اس کو ایڈوانس کیسے کیا گیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں گولڈ اس سے لوں پھر کسی اور کو دوں پھر وہ گولڈ آگے اسی میں رکھے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم رسیدوں کے اوپر ٹریڈ کریں۔ فار ایگزامپل، میرے پاس 100 تولہ سونا ہے، میں نے 100 تولہ سونا اپنے دوست کے پاس لاکر کے اندر رکھوا دیا، رائٹ؟ اب میں نے اس دوست کو کہا کہ اس 100 تولہ سونا کی 10 رسیدیں بنائے، ایک رسید 10 تولہ سونا کو ریپرزینٹ کرتی ہو۔
अब उसने मुझे 10 डिफरेंट रसीदें दे दी। मेरे पास अब ये 10-10 तोला सोना की 10 रसीदें थी। इसका क्या मतलब था कि मैं ये रसीद किसी को दूंगा, इसका मतलब मैंने उसको 10 तोला सोना की मलकियत की या 10 तोला सोना की वैल्यू की एक चीज़ दे दी, जिसके एवज वो मुझे 10 तोला सोना के बराबर जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कर देता। इस तरीके से जो रसीदें थीं, इनको कागज़ी करेंसी, पेपर करेंसी कहा जाने लगा। ये नौबत कब आई जब गवर्नमेंट्स ने ये देखा कि रसीदों के अंदर लेन देन आसान है बजाय इसके कि हम गोल्ड के अंदर लेन देन रखें। उसकी वजह ये थी कि गोल्ड डेफिनेटली भारी था, इसको संभालना मुश्किल था, इसकी ट्रेड मुश्किल थी। तो उस वजह से जो हुकूमतें थीं उन्होंने लोगों को कहा कि अब हम इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि पूरी हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी मालियत का गोल्ड है उसके इवज़ हम रसीदें बना के लोगों को दे देते हैं। लोग उन रसीदों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इसके इवज़ जो है वो लेन देन जारी रहेगा। अब इस आइडियोलॉजी को लेके चलना और इसके ऊपर सिस्टम बिल्ड करना और इसके मुताबिक करेंसी को लॉन्च करना, इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर हुकूमतों ने यही किया कि उनके पास जितना भी गोल्ड था उनको रिजर्व किया और उनके इवज़ पेपर करेंसी लॉन्च की। बहुत से कंट्रीज़ ने ये किया। 1870 के अंदर ये चीज़ शुरू हुई, 1914 के अंदर ये चीज़ ख़त्म हुई। चीज़ ख़त्म होने की रीज़न ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये नौबत आ गई कि बहुत से ममालिक थे जिनको बहुत ज़्यादा असला परचेज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से यूएसए एंड फ्रांस जैसे मुल्क जो कि उस दौर में ज़्यादा असला प्रोड्यूस करते थे, उन लोगों के पास ज़्यादा बल्क में गोल्ड इकट्ठा हो गया। रिमेनिंग जितने भी ममालिक थे उन सब के पास गोल्ड के रिजर्व्स ख़त्म हो गए। अब वो लोग क्या करते? उनके पास ना ट्रेड करने को कुछ, ना अपना मुल्क की निज़ाम चलाने को कुछ, उनके पास तो एसेट्स ही नहीं, उनके पास रिजर्व्स ही नहीं। अब उनके पास एक ही चारा था कि वो अपने मुल्क में गोल्ड की माइनिंग करें। अब यहाँ पे भी बहुत से मुल्क हैं कि जिनके किसियों के पास गोल्ड के रिजर्व्स निकल आते, कईयों के पास गोल्ड के रिजर्व ना निकलते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत से क्राइसिस सामने आए। फिर 1914 के अंदर बहुत से ममालिक ने गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क करना छोड़ दिया। इवन के यूएसए जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, वक्तन फ़वक्तन यूएसए ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम करना छोड़ दिया, बिकॉज पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करना छोड़ दिया था। इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड का जो पूरा सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जिस चीज़ के ऊपर काम होना शुरू हुआ वो होते हैं एसेट्स। एसेट्स ये होता था कि किसी भी मुल्क की करेंसी की मालियत कितनी होगी जितनी उसके पास एसेट्स होंगे। अब एसेट्स एक कौम के या एक कंट्री के एसेट्स क्या होते हैं इसको देखा जाए। एक कंट्री के पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स, ये चीज़ें, फाइनेंशियल एसेट्स फॉर एग्जांपल बैंक डिपॉजिट्स, कि उसके बैंक के अंदर कितनी मालियत की करेंसी पड़ी है, कितने मालियत के डॉलर्स हैं, कितने योन्स हैं, कितने यूरोज हैं, कितने पाउंड्स हैं, कितने रुपये हैं, ये चीज़ देखी जाए। नेचुरल रिसोर्सेज, रिजर्व्स इन ग्राउंड, आपके पास ऑयल कितना है, आपके पास एनर्जी कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास सिल्वर कितना है, इन सब को मिला के ये तमाम रिजर्व्स। मैन पावर, कि आपके पास कितनी पॉपुलेशन है जो कि इस काबिल है कि वो कुछ कर सके। स्किल्स, कि आपके मुल्क के पास कितने परसेंट लोगों के पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि वो बेच के पैसा कमा सकें। और आजकल के दौर में एक न्यू चीज़ ऐड हुई, डाटा। आपके पास कितना ऐसा डाटा है जिसको आप सेल कर सकते हो या बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज़ करके उसके ऊपर बिजनेस कर सकते हो। अब जिस मुल्क के पास ये तमाम चीज़ें हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है, बैंक डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। अब बैंक डिपॉजिट्स में इसको आप इस तरह ले सकते हो कि आज पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, कितनी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे हमारे बैंक डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट्स करेंगे हमारे बैंक डिपॉजिट्स कम होंगे क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई। अब इससे आगे चलते हैं। अब
होता ये है कि किसी भी एक कंट्री की करेंसी उसमें मौजूद एसेट्स के बराबर होती है। अगर आप एसेट्स की प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या आप रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, आप स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप मैन पावर बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी करेंसी भी ज़्यादा छापने लग जाओगे। अगर एसेट्स बढ़ रहा है और करेंसी बढ़ रही है तो मामला बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर करेंसी कम है और एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये डिफ्लेशन हो जाती है। और इसके बरअक्स जो कि ज़्यादा बुरी सूरत हाल है वो ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन कम है मगर आप करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहे हो। जैसा कि शुरू में हमने बात की थी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तानियों को 1-1 करोड़ दे दे तो क्या हो। अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पूरे पाकिस्तानियों को 1-1 करोड़ दे दे तो ये हो कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो एसेट्स हैं वो बहुत कम हो जाएं, करेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन क्या, महंगाई बढ़ जाए। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास टोटल 8 रोटियां मौजूद हैं। एक रोटी 5 रुपए की है, हर इंसान के पास 5-5 रुपये हैं। अब 8 रोटियों से ज़्यादा हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हमारे पास गंदम नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 8 रोटियां ही हैं। अब अगर 8 रोटियां 5 रुपए की, एक 40 रुपए पूरी यूथ के पास हैं, पूरी कौम के पास हैं, तो वो रोटियां उसके बराबर हैं। अगर पूरी कौम के पास 1000 रुपया हो जाए, रोटियां 8 हों, तो क्या होगा? करेंसी बहुत ज़्यादा है, एसेट नहीं है। जब एसेट नहीं है, करेंसी बहुत ज़्यादा है, तो तो क्या होगा कि रोटियां बेचने वाला कहेगा अब 5 रुपए की रोटी नहीं, अब 500 की रोटी मिलेगी, अब 2000 की रोटी मिलेगी। क्यों? उसको पता है इस एसेट की डिमांड ज़्यादा है। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ आई होगी कि आज के दौर में अगर हम करेंसी जितनी मर्जी छाप लें, एसेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। अगर आप ऐसा नॉलेज और लेना चाहते हैं तो मैं आपको अगली 1 या 2 वीडियोस में और मैं बताऊंगा कि बैंकरप्सी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती जाती है, पाकिस्तान इस वक्त किस लहद पे खड़ा है, आगे हमारा फ्यूचर क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को प्रॉपर तरीके से चलाएं तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फ्लो विद इस्लाह।